Okay, this is the main event matchup of the afternoon. Alejandrino versus Flores. Team Basak versus Team Talisay. Okay, nakagubot na dire ang atong mga igan ha. Boyax. Ito na po, umpisa na ang ating bakbakan main event. Alejandrino dribbling the ball. Inararo ang depensa ni Flores. Foul. Says the referee. Alejandrino, ball position, turning, dribbling the ball. Defended by Flores. Ay! Foul spotted by referee Tomas. Alejandrino dribbling the ball. Pulls up, no good. Rebound by Flores. Flores attacking the defense of Alejandrino. Foul. Side out. Flores ball. Flores dribbling the ball, turning. Pinisikal si Alejandrino. Referee Tomas. Foul spotted by Tomas. Alejandrino on the line. One throw ra niya sa ato ang free throws. Ay, tuara. Pulls up. Pasok ang tira ni Flores. 1-0 na mga igan in favor of Flores. Alejandrino's ball. Alejandrino dribbling the ball, crossover. Yun, iniwanan ng depensa. Iniwanan ng depensa ni Flores. Inawakan pa, pero pumasok pa rin mga igan ang tira ni Alejandrino. Yun o. Between the legs. Yay, pulls up. Tumira si Flores. Alejandrino got the rebound. Alejandrino penetrating. Pasok! 2-1 na mga igan. 2-1 na mga igan. Jampak ang atong korte dire sa San Roque Court dire sa Barangay Kiyot. Mao na atong minibit. Tuara! Power move! Foul! 1-2 ang atong skor. 1-2 sa Flores on the line for 1 throw. Pasok! Igualis dos na mga igan. Igualis dos na sa ating bakbakang main event. 1-on-1 basketball game. Jampak ang atong korte niya. Perting punua. Shout out! Shout out ni Kap Sanggoy in attendance sa itong bakbakan nila. Kap Sanggoy mga igan. Palo mo sa iyang ipipage. It's about basketball. Alejandrino. Crossover. Turning! Iniwanan! Ganda na pagkagawa niya! Alejandrino. Flores. 3-2 na mga igan na. Flores. Ayan, umikot na naman. Pulls up. Logo. Kinapos ang tira ni Flores. Alejandrino dribbling the ball. Defended well by Flores. Foul. Grabe. Intense ang ball game mga igan ha. Mas, hugti lang. Tawag mas, hugti lang. Alejandrino's ball position. Alejandrino driving. Turning. Pulls up, no good. Rebound got by Flores. Ay! Inararo ang depensa ni Alejandrino. Foul spotted by referee Tomas. Shout out niya, ninunato sa bandiya. Ato ang amigo.
Flores on the line, pasok. Igualistris na mga igan. Igualistris. Wala. Ay, iniwanan na naman ni Alejandrino ang depensa ni Flores. Ayan, bumawi si Flores. Foul. Oh, not counted mga kaibigan. 4-3 ang atong score in favor of Alejandrino. Between the legs. Yun. Pulls up. No good. Alejandrino. Got the ball. Cross on the ball. Warning. No good. Sus, lami apagka. Lami atarabaw. Pabording na tira. Hindi pumasok. Flores na naman. Umatake. Yun. Nice defense. Foul. Spotted by referee Tomas. MVP niya si Tomas. Mga iga na. Di ni matabas-tabas itong referee. MVP na sa Bull Club diri sa San Roque, Kyoto. Yun. Christian. Pulls up. Susan Beses. 4. Gol. Flores. Check muna. No, grabe oh. Sampak yung korte natin dito ha. Yung half court natin dito. Punong-puno sa tao mga igan. Imagine that. Flores ball. Flores. Paisip-isip. Yun. Inatake na. Yun. Foul. Says the referee. Oh, Flores on the line. For 1 na throw. Kinapo si Flores. Score. 5-3 in favor of Alejandrino. Binigla ni Pizza. Pulls up. No good. Flores got the ball. Defended by Christian. Yun na naman. Inatake ni Flores. Woo! Smart play coming from Flores. Alejandrino. 4-5 na mga igan. Yun. Inikutan. Raise up. Woo! Pasok. Woo! Ganda ng galaw. Yun na naman oh. Inatake ni Flores. Yun. Palitan sila ng atake mga igan ha. Flores and Alejandrino. Ito. Alejandrino. Nako. Yun, pisikalan talaga mga igan. Yung laro dito. Okay lang. Sports yan. Okay lang. Masusubukan yung tibay ng loob ng player. Sports lang. Wala yan. Laro lang. Okay lang yan. Dua lang ka. Jump pack mga igan ha. Shout out ni Moy og ni Ivan. Dua lang. Si Jampong Cabrera. Dua lang. It's a part of the game. Dua. Yung mga hard fouls mga igan. Hard fouls. Okay. Dua lang tawa dito Okay. Ball position ni Alejandrino. Dribbling the ball. Yun na naman. Grabe. Shout out ni Tongiga na Carlos Serencio. Shout out yan ni Bagstill Cabaluna o atong mga pare niya sa sitwasyon. Pulls up. Woo! Ganda. Pasok. Shout out sa ni pare Michael Tumakin. Jojo Ibanez. Andyan na naman si Flores. Inatake ang depensa ni Alejandrino. Score. Christian dribbling. Christian. Woo! Yun! Iniwanan na ang depensa ni Flores. Pabording na tira. Mas 8-6 na. 2 puntos ang kalamangan ni Christian. 8-6. Andito na naman. Ganda ng labanan. Woo! Christian got the ball. Dribbling. Crossover move. Power move. Lace up. Foul spotted by referee Tomas.
Ayaw na nga. Alejandrino on the line for one play through. Ayaw na nga. Alam mo nga, hindi lang nga ang kuhan, lawas. Hindi lang lawas. Ayaw lang lawas. Servisyo Chris. Reto ni Christian pasok. Hindi lang lawas. Nueve size na mga igan, nueve size, 3 puntos ang kalamangan ni Christian Alejandrino sa ating bakbakan na main event. One-on-one basketball game. Ay! Inaabangan ni Christian. Ano? Mayroong foul? Foul. Spotted by referee. Referee has the final decision mga igan. Pasok! City 9 na, City 9. Christian has the ball. Dribbling between the legs. Christian has the bola. Ay, dribbling. Yun, no? Defended well by Flores. Christian, pulls up. No good. Flores ball. Ito, pagkakataon ni Flores para tapyasan ang kalamangan. Flores, dribbling. Power. Ay, gihata. Gituyok. Pasok. Otso 9 na mga igan. 8-9. Kini para di service bola ni Christian. Ay! Ano? Woo! Pahag daw sabi ni Flores. Pahag naman Christian. Ayaw lang nga. Pahag naman Christian. Okay lang. Laro lang yan. Laro lang yan. Walang problema yan. Physical na laro. Okay lang yan. Oh. Hard foul. There's a referee to decision. Let the referee Ginaungon, bangod, ayaw. have the decision. Lang. Lawas na lang. Lawas. Okay, foul. That's spotted. Foul spotted. Bye magit sa foul na lang na para di maruko. Grabe atong kuhanin niya. Christian on the line. Para unsini. Pasok! G8. 2 puntos ang kalamangan ni Christian. Bola ni Flores. Ito, Flores. Umikot. Yun. Foul. Says the referee. Yun, no? Sampak ato korte dire. Sos. Grabe ha. Bola ni Flores. Dribbling. Power move! Hindi naipasok ni Flores. Nakuha pa. Ay, lace up. Reverse up. Giliya. Ganda. 11 na mga kaibigan. 3 puntos ang kalamangan mga igan. Kapit kabay. Hanggang 3 sila tayo ha. Ay! Foul. Hanggang 3 sila tayo. Matatapos ng laban. Christian, 11-8 na mga igan. Ito para 12. Servisyo Christian. No good. Jump back ha. Grabe. Bola ni Flores. Flores dribbling. Yun. Reverse layup. No good. Flores. Relax lang dyan. Flores on the line for 1 free throw. No good. 11 mga igan. 3 puntos ang kalamangan ni Alejandrino dribbling. Yun, between the legs. Yun. Crossover, pulls up. No good. Alejandrino got the ball. Pulls up again. Pamorning. Hindi na ipasok. Kuha ni Flores. Okay, back to live action. Bola ni Flores. Yun na naman. Binangga na naman si Christian. Pasok.
Fighter na fighter talaga si Christian. 9-11 na mga igana. 9-11 na. 9-11. Ball position. Ball position ni Christian. 2-point lead in favor of Christian. Christian dribbling. Ay, yun o. Ah! Yan! Ah! Nararo na naman. 12-9 na. 12-9. Para daw na. Ah! Flores. Pumasok. Dugo, no? Dugo. Yun. Dumugo na. Ay! Foul. Yun, bola ni Christian for the win. Yun. Kinsi ang daugan na. Kinsi mga ikan ang daugan na. Gis Tracy. Kinsi ang daugan na. Gis Tracy in favor of Christian Alejandrino. Alejandrino dribbling the ball. Tracy Gis. Alejandrino. Pasok. 14 for the win na. For the win na si Alejandrino. Tira ni Flores, hindi pumasok. Kuha pa. Kuha ni Flores. Inatake, pasok. 14 for the win na si Christian. Ball position ni Christian Alejandrino. Christian, ay. Preto. Ito. For the win. Si Christian Alejandrino. Pag may pasok. Panalo si Christian. Okay. Ito na, nagiyawa na yung mga fans ni Christian. Ito. Congrats, Christian. Go John. Congrats. Woo! Grabe yung crowd dito, mga iga, no? Ganda na naman. Grabe crowd, no? Shout out kami kina high blood doon. No. Shout out na high blood si atong ligwa si Montañez. Dol. Elman yun. Dol. Tara. Grabe ang ipinakita ni Christian, ha? Tibay ni Christian. Kahit pisikalan yung laro. Mas. Binua, luta, Udol. Shout out Michael. Saya ko video reklamo sih. Ha? Saya ko video reklamo. Wa ko video niya. Reklamo, dua nila ba? Aw kato. Di ko kapasa doon kay kuan ko na gud. Kuan sa wana district kuan. Ma-restrict sa live. Oh lagi ma-restrict ko dito kay kung imo i-upload. Upload sa kay fight ka right na kontra ko. Kuha na ta mag-upload. Di ko upload ya, ako repasa ko migo. Ha? Ako repasa ko migo. Oh lagi. Wa pa ko gibaw asa dangato sa. Julo ba dua ba kana agencies? Okay, dua ba? Roy Montijo tanawan niyo ako ra may upload. Roy Montijo. Oy, gugoto ko sa kuno. Kaya wa shooting. Gani. Oy, shooting na niyo tanawan ka
Okay na. Karon na. Asa bang buti lang sa Coach Bob! Yun, panalo si Christian ha, guys. Panalo si Christian. Pare! Kaway-kaway naman dyan, pare. Oo, yun. Mga batang gutsan. wow. Oy, sunod na, pare. Okay mga igan, hanggang dito na lang tayo. Okay. Babayu.